सबसे पहले माफी चाहती हूँ, मेरा स्टेटमेंट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो गया। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना? मैं ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। Hello viewers kan first course shile ekta bishi interesting course ari turu shile apne jodi najanna thaise gole goina janai diase idu shile China de ekjon manu itu sim card biya hoija phelai dia manu bra itu jama kuri ai thaka tadebra sona ulaina tai beshi paisa paisin ga khobor jani paise idu shile China laga Guangdong kola jade hui dishina ko ase chunde taibra itu laga video bi share kore ase taibra kola hisab te jeshule tai bishi time bra manuro phelala saman khan tai jama kuri ai thaisina ko ase idu sim card pi ekta thaisina ko ase chundure taibra inga scrap khan jama kurna 2 ton nishina hoija tai itu ekta chemical reaction la through ekta process la through itu corrosion and displacement for extraction gun go ase itu de manu gold daga saman dushile ulai ja laga tu sa dushile pura phelai dia laga ininga like the process la through taibra sona itu scrap tebra 2 ton scrap tebra 191 grams ulai shina ko ase chundure itu laga word to shile 26,35,000 lasna ko asman Indian currency la value de saishule ritaira itu laga video share gra online de itu video viral hwa bishire beshi manwa taike AI chemist kone mati ase itu laga pode ite beshi manura itu biya huija sim card khan dushile itu bisari asna ko ase dushile itu jama gona tami tadeba itu sona dushile ulaole gane idi apne la information gane khuiribo itu dushile kiman hosa ase kiman misa ase sona ase na itu janu na pre holibi jun internet te khobor jani pai ase idure bishi reports la hisab te jeshule iniga koy ase ki ekta sim card te 0.001 grams of coal thaki ase na koy ase chunduru shule idu mohan calculation de mathematics te jeshule 1000 sim card biya iniga jama hoishule itu 1 gram sona ulawo nishina iniga khobor ase edu shile jundu publish hoise tula report ko ase edu kiman hosa kiman misai duru ko na probo kiman kumti ase bcs edu bi jaw na probo holibi tade sona la coating du alop to ase niga du signal pa ase chundu ani tu manu edu video share gola ta bishi viral bi hoy ase holibi de caution kudu edu sopra ko ase edu process tu shile bishi dangerous asuna edu kun gibi edu nakurule gane ko ase edu first sobke chenai diase ekta bishi unfortunate la khobor ita jani pai tha dushile Phek district te Chozuba village osor de Sunday laga afternoon de din la time de ekjon maki ge ekta dumper truck pra mari morai dishina khor jani pai ase Phek police kan ba inform gorala hisabti to accused driver dushile to same day din de hi arrest kurlina tage police custody de rakhi asina ko ase police kan ba kola hisabti victim dushile logolode community health center de lujishina ko ase holi victim dushile tade puncha tande tai dushile murina punchi shinega declare gudishina ko ase itula case ti da Chozuba police station de FIRB register hujishina ko ase itia itule area la opore kuishugule tadela local manuhon bra pishi barna complain gui thai go ase 2 lane rasta itude pishi garian over speed pra cholai thai guna chundu baman la safety garne itu bishi khatra ase guna pishi bar ingala complaints tu shile ai thagi asniga ko ase Zuku wildfire chundu January 26 la din de shuru hoise iduri shile itabi narukhina juli thagi asniga khor jani pai ase ajila din de tu 9th day punchi ase DC ro kola sabti je shile tu fire du shile itabi bishi active asina ko ase hoy Zuku valley laga osor de shile du juidu control de ani lushina ko ase holi Mount Temfula area de itabi bishi juli asina ko ase itu saina tar state government ge request kurise helicopter operations chundu ita lui thagi ase itu continue rakhole gani to extend gole gani taro kola sabti je shule ground de rabi kam chuli ase aro upper de rabi inka bombi packet pra pani phelai asina ko ase itu de ground de challenges khan bishi ase kuma terrain de mahan manuan jaw na pare inika jaga de helicopter laga itu service use kra du shile bishi advantage paishina ko ase itu helicopter la service tu shile itu bishi fruitful thaishina ko ase du chui mutha de chundu de ground team de kun ase goise gule state disaster response force police forest department fire and emergency services dobashis drone pilots and operators aro southern angami youth organization la volunteers khan bra narukhina kam kri asina ko ase खबर जनी पाई थाला हिसाब ते January 31 ला दिन दे विषगुले इरु बम्बी बकेट यूज करना इनका पानी उठाई था तंदे पदम पोखरी दे इरु बकेट तो ही गिरी जिशिना उनको ऐसे चुंदे इरु January 31 ला दिन दे 12 घंटा निशिना इरु बिसारी ना टीम ब्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करना पिछले इरु पाइशिना को ऐसे इरु खबर जनी पाई थाला हिसाब ते आजिला दिन दे भी इरु जी मोथाला काम दुशले कंटिन्यू थाई वनेगा को ऐसे 89th Nagaland Baptist Church Council Annual General Meeting chunditor Twinsang Town de February 5 pra February 8 2026 majure lole ase yim kyung Baptist poru amukhong khan ba dushile khuide ase ki tahan dushile tahan la yim kyung delegates khan itu meeting de na pathaoina idur ki karne khushi gule ajigal la time de chundu yim kyung traditional shawl rongkhim loina chundu kotha uthi thagi ase itu loina kono ko ase
তান বা NBCC খানকে লিখি আছে ৰংকিম শাওল লগা অনাৰশ্বিপ ইস্যু দিছিলে যোনটো চাং ট্ৰাইব পৰা ডিসপিউট কৰি থাকি আছে এটো ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন খান পৰা একটা অৰ্ডাৰ লা থ্ৰু সেপ্টেম্বৰ 13 2025 তে এটো অফিচিয়ালি সেটেল কৰি দিছিনা কৈ আছে অৰ্ডাৰটি কি কৈছে গলে এটো জেনাৰেল এভিডেন্স আছে ৰংকিম শাওল দিছিলে এটো কমানলি ইমখিং ট্ৰাইব লা মতা মানুহখন বা লগাই থাকে এটো ইমখিং ট্ৰাইব লা আছে অফিচিয়ালি ৰিকগনাইজ কৰি আছে না কৈছে গৈ আছে এটো ENPO হন বা কৈছে গৈ আছে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে গৈ আছে কি ৰংকিম দিছিলে এটো দিছিলে ইমখিং নাগা ট্ৰাইব লা কমান শাওল আছে গুনা এটোতে YBB হন বা কৈ আছে কি ইনিগা ENPO অৰ্ডাৰ দিয়া পিছি দিবি চাং ট্ৰাইবল লিডাৰ্স খান ব্ৰা তাহান ইতুলা অনাৰশ্বিপ দিছিলে ষ্টিল ক্লেম কৰি থাকি আছে না কৈ আছে ইটোবাৰ পংনম ফেষ্টিভেল দিবি তাহান ইমখিং ট্ৰেডিশ্যনেল শাওল দিছিলে সফিষ্টিকেটেড আৰ্মছ লো দিনিগা লাগাইনা দেখিছিনা কৈ আছে ইটো সব ইনসিডেন্টস দে ইমখিং মানুহন বা কৈ দি আছে তাহান টুৱেনচাং টাউন দে কি প্ৰগ্ৰাম লোৱা দিবি তাহান পিছ না দিখে ইটো তাহান পাৰ্টিচিপেট না কৈ না কৈ আছে ইমখিং ট্ৰাইবল কাউন্সিল লা সাইড পাবি জানুৱাৰী 18 2026 লা দিন দে সব তাহান লা ইমখিং মেম্বাৰ্স কানি কৈ দিন আছে টুৱেনচাং টাউন দে চুন্দু জাগা দে ইমখিং কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন গে ৰেসপেক্ট না কৰে ইটো ইনফ্ৰিঞ্জ কৰে ইনিগা জাদি কি ইভেন্ট টিম হন পাৰ্টিচিপেট না কো লাগে কইনা কৈ থাকি আছে ইটো YBB হন বা কৈ দি আছে NBCC লো দে তাহান ইটো মিটিং এটেন্ড কৰো না পৰইনা পেক ডিস্ট্রিক্ট একজন মাইনর বাচ্চা ছুগরিগে একজন মানুবরা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ কৰি আই থাকিনা তাইক এতিয়া প্ৰেগনেন্ট বনাই দিছে কোৱা ইটো লগা ওপৰ খবৰ জানি পাই আছে একিউজ তুইছিলে তাই দিছিলে 70 ইয়ার্স ওপৰ লগা মতা মানুহ চিনা কৈ আছে চুনৰি ফেক এৰিয়া মাদাৰ্স এছ'চিয়েশ্যন ব্ৰা একদম শক জতাই আছে ইনিকা মানুহ কোন ব্ৰা ইটো বাচ্চা দিয়ে শিকাব লাগে ইনিকা মানুহ ব্ৰা ইটো তাই লগা পাৱাৰ এবিউজ কৰা ইটো যোনটো মৰেল এথিকেল সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি তাই লগা ওপৰতে ছাই না থাকি আছে ইটো মিসইউজ কৰা ইটো মাইনাৰ কোন ব্ৰা তাই নিজৰ কি ভাল বিয়া নাজানা ইটো তাই লগা ওপৰতে নিগা খুৰ দিয়া দিছিলে ইটো কানুন ব্ৰা মাফ না দিব লাগে না কৈ আছে ইনিকা এক্স দিছিলে আৰু ৰিপিট নহবলৈ কাৰণে ইটো ইগনোৰ নকৰিব লাগে আৰু ইটো লা কেছ ইটো মানুহ দিছিলে একদম এক্সাম্পলাৰী ফুললেছ এক্সটেন্ট অফ দ্য ল লা পানিশমেণ্ট দিব লাগে না কৈ আছে ইটো দে মানুহন গিবি কশন কৰি আছে কিটা ওলিবি নিগালা মেটাৰ্স খান উঠিছে গলে চুপ না বুবি না কৈ আছে ইটো দিছিলে পুৰা সোসাইটি বা মিলি না ইনিকা সচ বিহেভিয়াৰ দিছিলে মান अगेंस्ट কো লাইনা কৈ আছে নইছে গলে ইনিকা দে ষ্ট্ৰং একশন নালিছে গলে আগি যায় না মানুহ দিছিলে ভুই না খাব আৰু ইটো দিছিলে একটা কমান হৈ যাব নিগা কৈ আছে ডিমাপুৰ আৰ্বান কাউন্সিল চেয়াৰমেন ফেডাৰেশ্যন খান ব্ৰা সব GBs চেয়াৰমেন আৰু দুসৰা গ্ৰাসৰুট লিডাৰ্স খান লদে তাহান লদে যোনটো ৰেসপন্সিবিলিটি দিছে ইটো দিছিলে ইন্ডিজিনাস ইনহেবিটেন্ট সাৰ্টিফিকেটস খান ভেৰিফাই কৰা সাৰ্টিফাই কৰা ইটো দিছিলে হাইয়েষ্ট সেন্স লদে ইটো এক্সাৰসাইজ কৰিলে কাৰণে কৈ আছে ইটো ৰেসপন্সিবিলিটি দিছিলে ইটো ভাল বা নিভাবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইনিগা কৰিছে গলে মহান সব নাগা মানুহ কাৰণে ভাল হৈ না কোন কৈ আছে তাহান সাইড পা দিছিলে খুই দি আছে কি তাহান পিছি সাল ব্ৰা ইটো ৰেসপন্সিবিলিটি দি লৈ আই আছে ইটো দি তুবাৰ দিছিলে মহান নাগা মানুহৰ ৰাইটস আইডেন্টিটি ফিউচাৰ বচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে নাগালেণ্ড কি বচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে সব প্ৰা ইটো ৰেসপন্সিবিলিটি দু ভাল ব্ৰা ট্ৰান্সপাৰেন্সি লদে একাউন্টেবিলিটি লদে ক্ৰেডিবিলিটি লদে লবলৈ কাৰণে কৈ আছে ডিমাপুৰ মিউনিচিপাল কাউন্সিল ব্ৰা দিছিলে জেনাৰেল পাব্লিক খান লদে খুই দি আছে কি কনস্ট্ৰাকশন লগা ডিমলিশন লগা ইটো ওয়েস্ট খান দিছিলে খুশি মুশি ৰাস্তা কিনাৰা দে ড্ৰেইনছ খান দে ওপেন স্পেসেস খান দে খালি জাগা দে না ফেলাবলৈ কাৰণে কৈ আছে ইটো স্ট্ৰিক্টলি মানা আছে না কৈ আছে ইটো নিগা লগা যদি পাইছে গলে তাহলা পৰে একদম হেভি পেনাল্টি লগাই দিব নিগা ওয়াৰ্ন কৰি আছে TMC লা সাইড পৰা কৈ আছে মানুহখন ব্ৰা কন্ট্ৰাক্টৰ্স খান বা বিল্ডাৰ্স খান ব্ৰা ইটো তাহলা ওয়েস্ট দিছিলে কুদে ফেলাব গৈছিলে ইটো DMC টাম সাইড তে তাহান ব্ৰা লেত্ৰা ফেৰা জাগা দে 200 rupees ফি দিনা ফেলাব পাৰি না কৈ আছে ইটো মানুহনি কশন কৰি আছে খুশি মুশি জাগা দে নিগা ফেলাই দিগিছিলে তাহান ইটো লগা পৰে লিগেল একশন লব নিগা কৈ আছে आर्ट्स म्यूजिक और लिटरेचर ला फील्ड ताहला आउटस्टैंडिंग काम करने गवर्नर्स अवार्ड 2025 तुइसले महान नागालैंड 5 जन मानुगे मानदे दिनदे दिशना को ऐसे अवार्डीज का नाम दुइसले आर्ट्स तिविसुगले मान ये कोन्याक स्कल्पचर एंड वुडवर्क गुरु रारेनबेन बा परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक तिविसले कलर्ड कीज और मुकोकोजा लिटरेचर दिइसले विश रीता क्रोचाबरा पाइसिनेगा क्वेश्चन विकता सबके इट स्पेशली अवार्डीज का कांग्रेचुलेट करी जनाई दिएसे 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम ब्रा ताला एक्स हस्बैंड ऑनर लगा पड़े किमान ता कोथाई तुवार आपके अदालत ती कुइसे चुंदु बिशी वायरल हुइसे इतु लगा पड़े तारा क्लेरिफिकेशन इशू करेसे और किमान ता मानु ताला इदु कोथारा हर्ड हुइसे ताहानगे अपॉलजी मांगिएसे ताइब्रा कोयासे की ताला मोतला अगेंस्ट को आदुइसले ताई पेन दे थाने डिप्रेशन दे थाने ताइगे यूज कुरिसिनगा भावना कुरा करने और ताइगे ठोकाई दिसिनगा भावना दे ताइब्रा इतु क्वाला आसना कोयासे ইউৰেতালা মোতালা পৰে কিমান তা কৈছে ইতুৰে তাইৰা ক্লেৰিফাই কৰি আছে ক্লেৰিফিকেশন আৰু দি থাকি আছে তাই ইটো কিলে কৈছে গুনা আৰু তাইলা ইটো কথান বা কিমান জন মানুহ হাৰ্ড হৈছে তাহাঙ্গি দিছিলে তাই এপলজি মাগি আছে দিছিলে সোশ্যাল মিডিয়াতে সব মানুহ তাকে ইনিকা কোৱা পিছিলে তাই ইতুলা পৰে এপলজি মাগি আছে মান ডিটেইল জানা থেও মান ইটো নিয়া টপিক নহয় যোন মান টাইম দিব লাগে
হলে টপিক দিছিল মান একবার টাচ করনে থারনে আপনি এনগে ইতুলা আপরে এনগা আপডেট আছে গো লাগা জানাই দিয়েছে इंडिया दे सबसे एक्सपेंसिव कार लगा नंबर प्लेट चुंदुदुशले ऑक्शन हुईशे इदु 2.8 crore लासना को ऐसे चुंदुदुशले रिसेंटली एक जन आंध्र प्रदेश ला मानुरा ऑक्शन दि जिदिशिना को ऐसे दु नंबर दुशले DDC 0001 असनेगा क्वेश्चन अपने दे सायसे बजेट 2026 अनाउंस हुआ तंदे बिश इनकम टैक्स पेयर्स खान बा दुशले तहन भावना को डाइशे कि तहन गाने किबा रिलैक्सेशन दुशले थाइवना होलिबि तोबारे को चेंज होई दिखाना इना को ऐसे इदुरे कुन मानुखान साल दे 12 lakhs तक कमाई थे थान दुशले टैक्स फ्री ऐसे गुने को ऐसे बाकी दुशले अपने नेतेवा साइलो पर इतुरिशले महान नागालैंड दुशले दु नागा मानन बा दु ना चुकाई होलिबि कुन नॉन नागा मानन नॉन ट्राइबल मानन स्थान बा दुशले इतु टैक्स दुशले गवर्नमेंट लो दे चुकाई थाके इतु एक अपने चेन्नई दिएसे US और इंडिया कारण एक भाल खबर आई था दुशले डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया लगा पड़े इंडिया वर राशिया लो तेल केना कारण 50% तारीफ लगाई दिन था चुंदुरिशले नामाई दिन 25% को दिशे इरुशे इंडिया और US ला माजुरी बेशी बार फैसला करले कारण ट्रेड डील करले कारण कोथा गोडाइशे होलिबि दुरिशले सक्सेस होई देखा নাই होलिबि इतिया कितिया इंडिया और EU लगा ट्रेड डील साइन हुई जिसे इतु बिशरे US लो दिबि इतिया दु सक्सेस हुई जिसनान को ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प रा इतु अनाउंस करेसे डोनाल्ड ट्रम्प रा को ऐसे कि US खान बा इंडिया लगा पड़ी ता दुशले 25% नहिना 18% नि तारीफ उठाबो इना कुनो को ऐसे चुनरे प्राइम मिनिस्टर मोदी रा डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेस क्रेसर को ऐसे कि इतु रा महान और बिशी आगे जावो कुना इतुरे US एम्बेसडर टू इंडिया रा दुशले इतु पॉसिबल हुआ दुशले इतु डोनाल्ड ट्रम्प और PM मोदी लगा रिलेशनशिप करने ही हुई सिनेगा को ऐसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ईरान लगा पड़े पेशी धमकी दी था इतुरिशले महान लगा सुंदर आर्मदा दुशले अपने ला डायरेक्शन दे जाए से और अपने ला पोडे इतु किताबे अटैक ग्रुप पड़े गुना इतु लगा आगे अपने मान लो दे न्यूक्लियर डील करने कोथा ग्रुप साइनिंग ग्रुप भी गुना धमकी दी था इतुरे रिपोर्ट आई था सबते US खन ब्रा इमान धमकी दी था इसलिए किले ईरान ला पड़े अटैक करना इसलिए तान निजो भी रेडी था ना को ऐसे Usually, যদি তান বা ইরান লাপরে অ্যাটাক করিছে আর ইরান বা কুই থা নিছিনা তান বা 1000 আপরে ড্রোনস ডিপ্লয় করে রাখিছে তান বি রেডি আছে কুই থাকা ইতু রিজনাল ওয়ার হই যাব কোন কুই থাকা ইতুরে যদি হইছে গুলে US খান দিছিলে ইতুরে কাউন্টার জবাব দিউলে কারণে তান বি প্রিপেয়ার্ড নাই কইনা ইতু তান ইরান লাপরে অ্যাটাক করা দিছিলে রখাই দিছিনা কোন কই আছে চুন্দর ইরান লা প্রেসিডেন্ট ব্রা এটা খোর জনি পাই থালা হিসাবতে US খান ওদে নিউক্লিয়ার লা কথা ডোনাল্ড ট্রাম্প ধমকি দিয়া বিশিরে কথা করলে কারণে অর্ডার দি দিছিনা কোন আছে Usually US और ईरान ला माजुदे न्यूक्लियर लुइना कोथा पिशी जल्दी होबले असनेगा खोर जनी पाएसे डोनाल्ड ट्रम्प रा दुइशले ताई कोथा कुई था तंदे इत्या दुइशले ताई मन तक चौक कुरियासे कि कनाडा ग्रीनलैंड और वेनेजुएला दुइशले तहला नेक्स्ट स्टेट्स खान होइना तुइशले तहन लगा चिना मान इंडिया दे स्टेट्स खान थागे निगा निशिना इतु तहन लगा अंडर डाइ जो US ला अंडर डाइ जोइना ता क्वेस्ट चुंदर कनाडा दुइशले 51st स्टेट हो ग्रीनलैंड दुइशले 52nd US ला स्टेट हो और वेनेजुएला दुइशले 53rd स्टेट हो इना गोइन तक चौक कुरियासे Canada की हुई शुगले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा इनफैक्ट धमकी दिएसे इदुरिशले जुदी Canada रा चाइना लो दे ट्रेड डील साइन गुडिशले US खान दुइशले खोयासे कि चाइना रा Canada दुइशले खिनिलो Canada दुइशले चाइना ला हुई जाओ इदुरि US खान दुइशले तो होबो ना दिवना खोयासे Canada गे इनफैक्ट वार्न गुडियासे इतु डील दुइशले साइन ना करले गाने पाकिस्तान एक जगह से बालूचिस्तान को ना चुंदु जगह मानो खनब्रा तान पाकिस्तान लोब्रा इंडिपेंडेंस मांगी थे दुरिशिल तान दुशिले पाकिस्तान ला नहय निगा कोना तान कंसीडर करे और तान लगा माजुदे पिशी मारा मारी भी हुई थे इधर आजिकल ला टाइम दे बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी ला बाजुने पिशी मारा मारी हुआ है चुंदु पिशी मानु बोथ साइड ते मोराला दिखि আছে इधर बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खनब्रा दुईटा माकिला फोटो शेयर ग्रेसर कोय আছে कि ताइजुन दुशिले फिदायिन ससुना इधर दुशिले निगा मानु खान कोन खान दुशिले ताना कंट्री गाने लाइफ सैक्रिफाइस करे इधरे ताहन ला साइड पर दुशिले मन ता क्लेम करे আছে कि ताहन ला इतो अटैक दिते राखते 200 अपरे पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स खान मोराई दिसिना और पाकिस्तान ला गवर्नमेंट ला साइड पर दुशिले क्लेम करे আছে कि ताहन ब्राबी इतु ताहन ला माजरे मारामारी हातनले बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ला कोन खान दुशिले ताहन बा मिलिटेंट्स कोन माथे ताहन 145 अपरे मोराई दिसिनेगा कोयासे तो पाकिस्तान दे बालूचिस्तान और पाकिस्तान ला फोर्सेस खाना माजुदे नरुखिना मारामारी होयासनेगा खोरजनी पाएसे स्पोर्ट्स ला खबर कुशिगले टेनिस गेम ब्रा एकता जनरल नॉलेज ला खबर आसे तुरिशले वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ब्रा नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलियन ओपन ला फाइनल दे हराई दिना ताइब्रा हिस्ट्री बनाइसिना कोयासे की हिस्ट्री कुशिले ताइरिशले टेनिस ला गेम दे यंगेस्ट प्लेयर हुइजिसिना कोयासे खाली 22 इयर्स ला कुन मानुब्रा ओपन एरा दे इतु चारटा ग्रैंड स्लैम इतुरिशला ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन और US ओपन तो सब जितिसिनेगा कोयासे फुटबल ला दुनिया रा एकता खबर बेसी भाइरल हुई था दुइसले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिया स्ट्राइक टेस्ट ना कोयासे दु किला स्ट्राइक आसे की गानो इसले निगा स्ट्राइक तुइसले मन ना हुने इदुरे ताइ दु किला स्ट्राइक आसे उले ताइ जुन्दु टीम देस अल नजर को इदु टीम लगा PF खमबा जिनगा तान के मैनेज क्रेस इदुरे ताइ खुशी ना पाइना सना कोयासे इदुरे ताइ स्ट्राइक कुरा दे एकता मैच पि ताइ स्किप करिसिना कोयासे तुइसले अल नजर ला सऊदी प्रो लीग मैच जुन्दु अल रियाद लोदे खेलिसले
ৰিভিক তাপ নেনগে চেনাই দি আছে এইটো মই লাইটো কৰিছিলে এইটো খতম কৰি আছে আৰু খবৰ খুচি পাইছিলোঁ মোৰ লাইক মল নাপাওঁ দিবি চেনেল নতুন আছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি নাপাওঁ দিবি আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল কৰিছিলে মানুহ গিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই নেক্সট কৰি নতুন আপডেট লৈ আৰু লগ কৰিব মহলা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান যদি আপনার গুৱাহাটীৰে আইবলে থাকিছিলে নহলে গুৱাহাটীৰে আইনা থাকিছিলে কাম কাৰণে হ'ব পাৰে ট্ৰিটমেন্ট কাৰণে হ'ব পাৰে या বেৰাৱলে কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ঘৰ লাবাত সবজি খাও মন যাছিলে নাগা হোম ফুড একবাৰ ট্ৰাই কৰিলে ভিজিট কৰিলে আৰ্জ কৰিব এইটো দিছিলে গণেশগুৰিতে খুলিনা আছে আৰু এইটো দিছিলে দিছপুৰ হস্পিটেল এপ'লো হস্পিটেল আৰু চিটি চেণ্টাৰ পৰা দিছিলে এইটো জাষ্ট ৱাকেবল ডিষ্টেন্স আছে এইটো আপোনাৰ কিবা হুদা হুদি কৰিছিলে আপুনি তো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিবি কল কৰিব পাৰে মহান এইটো ডেলিভাৰী সাৰ্ভিস বি প্ৰভাইড কৰি থাকে আপুনি যিটো নম্বৰে কল কৰিছিলে আপুনি না লোকেশ্যন দিছে বোলে আপুনি না জাগাতে মহান ফুড বি ডেলিভাৰ কৰি থাকে এইটো এক আপনেনগে চেনাই দি আছে